Hello guys, lechon to ng ichachap ni Boss Banong guys. Tignan nyo naman guys. Nandito guys, blessing ng bahay ni Boss Lember. Ayan ayan guys. Ayan, doon na. Ayan guys, daming pagkain guys. Ayan tayo may kikain dyan. Dami Hello guys, lechon to ng ichachap ni Boss Banong guys. Tignan nyo naman guys. Nandito guys. Guys, No. may supot na ako guys. Ay, take out na guys. Ayan guys, take out ko. Magsupot na naman tayo dito guys. Boy, supot na to guys. Ayan guys, sarap ng lechon guys. Ayan po. Sarap. Ayan kain na tayo guys. Tignan nyo ayan si Boss Banong, chachap na yan guys. Order sa akin, mura lang to. Magkano isang kilo boss? Hindi, itong isang bubo, guys, 3.5 para sa inyo. 3.5 lang Una guys. mag-order. Ayan isang buo na ganito guys. 3.5 daw lang daw guys. Yan. Large na yan guys, large. Ayan. Tignan mo naman ang juicy. Ayan guys Ang juicy guys, tignan mo ang Tignan laman mo naman guys Yummy, sana all. Blessing ng bahay ni Boss Lember. Ayan ayan guys ayan, doon ang kainan sa taas. Ayan yung bahay blessing. Ayan ayan guys daming pagkain guys. Ayan tayo may kikain dyan. Dami guys. Boy suot guys. Suot guys. Gago! Nakikain tayo. Suot na naman tayo guys Suot ko to. Ayan guys daming pagkain guys. Ayan tayo may kikain dyan. Dami guys. Boy suot guys. Nagawa nyo. Guys. Suot guys. Nagawa nyo rin. Nakikain tayo. Suot na naman tayo guys Suot ko to. Ayan guys daming pagkain guys. Ayan tayo may kikain dyan. Dami guys. Boy suot guys. Nagawa nyo. Guys. Suot guys. Nagawa nyo rin. Nakikain tayo. Suot na naman tayo guys Suot ko to. Mo No. Ayan guys Oh shit, not good. Sharon. Sharon. May sunog dito. Sunog dito sa palengke guys ayan Hello guys, lechon to ng ichachap ni Boss Banong guys. Tignan nyo naman guys. Nandito guys. Guys, nandito naman guys. No. May supot na ako guys. Guys. Ay, take out na guys. Ayan guys take out ko. Magsupot na naman tayo dito guys. Boy, supot na to guys. Ayan guys sarap ng lechon guys. Ayan po. Sarap. Ayan kain na tayo guys. Tignan nyo ayan si Boss Banong, chachap na yan guys. Order sa akin, mura lang to. Magkano isang kilo boss? Hindi, itong isang bubo, guys, 3.5 para sa inyo. 3.5 lang Una guys. mag-order. Ayan isang buo na ganito guys 3.5 daw lang daw guys. Yan. Large na yan guys, large. Ayan. Tignan mo naman ang juicy. Ayan guys Ang juicy guys, tignan mo ang Tignan laman mo naman guys Yummy, sana all. Take out ko yan guys. Tignan nyo man guys. Ang supot na naman ako guys. Guys, marunong magsubot ito guys. Boy, supot to Taga guys. Sharon guys. Sharon to guys. Sharon, guys. Magsupot ako ng lechon guys. Yan Yan tignan nyo. guys. Ayan, Ayan guys. Dami ayan, kasi ko, ito.
Ito, Oh. tali ka, Gerald. Take out ko yan guys. Tignan nyo man guys. Ang supot na naman ako guys. Talaga, guys. Guys, marunong magsubot ito, guys. Boy supot to Taga guys. Sharon, guys. Sharon to guys. Sharon, guys. Magsubot ako ng Yan, ng yan, lechon guys. guys. Yan Yan, tignan nyo. guys. Ayan lechon no. Yan, guys. Oh, ayan, no? Tito Oh. mo. Mga hello guys. Lechon to ng ichachap ni Boss Banong guys. Tignan nyo naman guys. Nandito guys. Guys, andito na naman guys. May supot na naman ako guys. May take out na kay Gerald, guys. Ay, take out na guys. Ayan guys, take out ko. Magsupot na naman tayo dito guys. Boy, supot na to guys. Ayan guys, sarap ng lechon guys. Ayan po. Sarap. Ayan kain na tayo guys. Tignan nyo yan si Boss Banong, chachap na yan guys. Order sa akin, mura lang to. Magkano isang kilo boss? Hindi, itong sang bubok, guys. 3.5 para sa inyo. 3.5 lang Unang guys. mag-order. Ayan isang buo na ganito guys. 3.5 daw lang daw guys. Yan. Large na yan, guys. Large. Ayan. Tignan mo naman ang juicy. Ayan guys Ang juicy, guys. Tignan mo ang Tignan laman. mo naman guys. Yummy, Napakasarap Ano guys. all? Sana all. Hello guys. Ito. Magsupot ako. Namula na yan. Blessing ng bahay ni Boss Lember. Ayan Ayan guys Ayan. Doon ang kainan sa taas. Ayan yung bahay blessing. Ayan daming tao dito guys. Ayan Tindo yan Ay supot ni Bia, kargaan mo ka naman. Karga. Yan yung nakabidyo mo Ayan Ayan In mo ako. guys. Ayan Balap tayo guys. Wag mo naman. Ayan guys Bagong gawa to. Ayan. Sige ano nyo. Ayan guys Isuhot ko na guys Sharon. Sharon. Ayan guys daming pagkain guys Ayan tayo may kikain dyan. Dami pa-blessing ni Boss Denver to guys. Ayan sarap sarap ng luto dito guys Guys, nandito ako sa bahay ni Boss Denver ngayon. Ayan ayun ayan pa-blessing nila yan guys. Ayan pa pagkain dyan. Alam mo na guys may supot tayo guys. Ay supot tayo. Ayan susupot mamaya guys ayan. Ayan. Supot ko mamaya guys. Nakaw ka men? Ayan sa pag-editing. Ha? Pinandara din? Ha? Ayan na pwede ito. Sige. Guys. Boy suot guys. Nagawan nyo. Guys. Suot guys. Nagkakain tayo. May suot na naman tayo guys Suot ko to. Dili nga to.